Hello guys, good morning. Kakayo nokjoto no gam tongna hinoi angbo gam no. Tabu khai morning ni breakfast khai tongo ang YY noodles. Dini khane husband ruti salam liya. Tani hinge bo tini bo 6 omo hairo bacha khana 6ta ro bacha khana bo morning ni 6ta 6:30 omo hai time bacha khana bo hongkang khai tu bacha maya 8ta omo hai nai thango ang to. Ke bacha goibo mane sakumu tanjang nai tongo bini hingke aro koifol bo tongo salamjang nai hingke oboni bagoi bo tunoi late ongnai hinoi ano ruti khai ro liya bo imo bo paitone ro jangke bo YY noodles ruti ro khai meya time kore hingke omo hai charna hinoi bo morning o khang tu breakfast khayo ke bo paitone ro phiyo ani bagoi charna ni bagoi hingke ang tak chagoi tongo hingke bo gai sakumu tanai tongo hingke tabo khainai di ang khaido sakumu tanmani somoyo and aro koifor salamani somoyo ang koroi ang to ijang singkai room o singkai bokhai to kitchen o se salamoi tongo oboni baga ang photo rok video rok khaimaliya hingke ordek o sang sokpaio hingke tabo khai bo ano ganja keroga din sago hingke ang ganja rogoi tongo tabo ganja ronai ganja sugoi paijak hingke aro waisa ang khai tongo poriskar khaiye fresh khai tongo hingke tabo khang ganja ro nai muiyo ganja kabang roya nai tani hingke mane koifol khanai hai matongo oboni bagoi roya ang bisi kabang hingke tabuk to ang ganja rok rogoi paikha hingke ani mui bo nugui mankha kintu photo gono oh no togrok tunglai tongkha chapai di no hingke video khai to aswk nasi naithokya do hingke real o khailai mane mui pura cute ongoi tongo ang khai to uansogo tini ni mui thongnai hino uansogo tani ke ang songmani singkai onmoi thongnai hai matongo thoknai no hingke tok bo pungoi keche meche khai tone rokha nokorio chini nokorio ano chapai di tongkha so chanai pai di hingke tabo khai ang rosun onek hamjago do ang khai rosun rok mutumjago hingke ang muiyo rosun rogoi rokha ganja rok bo roi paijak hingke buti rok bo nansagoi tongkha hingke oboni bagoi ang rosun roi rokha ke mui khai to ani musimon kha nog nugui no mankha na hingke buti kenan ro nai ang finally ani mui buti rankha naidi bahai ke nugui tongkha bahai ongoi tongkha tabo nugui no mankha na nog tabo hingke ang tabo toiro kunai mui rok to songbaika hingke emni time rok bo ong tongo ang to sal tongkha hingkai nog bisini nakoloi maya ang sadong tongmani bagoi bokhorok rok sago do hingke sadong rok bakhajagya bele ang oboni bagoi hingke ang daktui no sal tongya songni no daktui ang toi kugui paikha toi to thangjaknaiya nogo no kujaknai hingke togrok pungoi tongha hingke tabo khai ang mai chagoi tongo mane ang fresh ongoi paikha toiro kugoi hingke ang tak mai chagoi tongo butui chagoi nai phano ang mui khai to thokjakjak hingke khakhaiyo ani husband bo thokjaknai hinui no bo to ani yang ni mai mui hingke to bo ai phungbo chagoi tongna muchung phung anytime phung chagoi tongna muchung phung bo ani phone kalai thangoise ordek modek ongkha video tabo khang room o se ma phaikha ani room ta phaikha ang kitchen ojang chagoi tongmani se ani room o phai rok khang ojang current thangoi rok khang kai oboni bagoi ang ani room o phaikha excuse me aro kaisa kok share khaina muchung ang nokbai ani je youtube khulongmani to do ani youtube khulongmani 2023 o ani youtube khulogo hingke 2023 o ani youtube khulongmani ang kintu use khaijakya hingke tabok 2024 ni tak paina nai tongkha 2025 chongnaikha hingke paina nai tongkha hingke tabuk sangkhai ang mane shuru khaimani ka ani birthday sakang ani birthday ni ke sakang hingke september no ani mane birthday do hingke september ni ke sakang kosa ang video rok mane upload khainani shuru khaio beto beshi si duya to phung onek sapur khaise ang ani 300 omo hai rok ongoi thangka subscriber hingke onek hambai nog aro bano sapur khai tong di omo hai kino hingke tabo khang no ani frog katal phone goi tongo do ani new frog phone goi tongo ang to tabo bok 2021 iman ni 21 o ang
tabok Delhi thangna nai tongo hongkha ang berainani rok hingke kemasa shopping khaijak ang do hingke abono nogno phunugoi tongo o jang thangoi ang chumui rok berainani obono phunugoi tongo nogno nogno naithokjaka comment kai sadi ani video no ang iro no mathakoi rosine bye bye.